बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি অতি দয়ালু দয়াময়। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लायक है जो तमाम जहानों का पलने वाला है। All praise is due to Allah, Lord of the worlds. সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি সারা জাহানে পালন কর্তা। আর রহমানির রহিম, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। The entirely merciful, the especially merciful, যিনি অতি দয়ালু দয়াময়। মালিক ইয়াউমিদ্দিন, রোজ জাযা का মালিক है, মাস্টার অফ দ্য ডে অফ জাজমেন্ট, যিনি বিচার দিনের মালিক। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तू जिससे मदद मांगते हैं। It is you we worship and we ask for help. আমরা একমাত্র তোমার ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, हमको सीधे रास्ते पर चलाओ। Guide us to the straight path, guide us to the right path, আমাদেরকে সরল সঠিক পথে চালাও। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, वैसे लोगों के रास्ते पर जिस पर तेरा नेमत नाजिल हुआ। The path of those upon who have bestowed favor, ওই সমস্ত লোকদের পথে যাদের উপর তুমি নেয়ামত দান করেছো। গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন, না ऐसे लोगों के रास्ते पर जिस पर तेरा गुस्सा हुआ और तेरा गजब नाजिल हुआ। Not the path of those contain anger and stray, ওই সমস্ত লোকদের পথে নয় যাদের উপর তুমি রাগ হয়েছো। ওই সমস্ত লোকদের পথে আমাদেরকে চালাইও না। আমিন। সাদাকাল্লাহুল আযীম।